আজির ভিডিওরে জানমা আসুন সিএম কিষানର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ମିଲବା। 2026 ରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଇ ସାରିଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି କେ ଆପଣ ମାନେ ୱେଟିଂ କରିଛନ୍। ତ ଯେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେ ଆପଣ ମାନେ ୱେଟିଂ କରିଛନ୍ ତ ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଲବା ଆସୁନ୍ ଜାନମା ସେଇ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ ଯେ ସରକାର ବର୍ଷକେ ଦୁଇଟା କିସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍। ଯେନ୍ ମାନେ ଚାଷୀ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ 2000 ଲେଖା ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଭୂମିହୀନରେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ 5000 ଲେଖା ଦେଉଛନ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାନମା ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଲବା କେ ଯାଉଛେ। କେତେ ତାରିଖ ମିଲବା, କେନ୍ ଦିନ ମିଲବା ଆଉ କେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମିଲବା, କେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଲେ, ଚାଲୁନ୍ ଜାନମା ସେ ବିଷୟରେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାନମା ଯେନ୍ ମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ପଇସାଟା ଅଟକି ଯାଇଛେ, ସେମାନଙ୍କର ପଇସାଟା କେବେ আসବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ କାମ କରବାକେ ପଡବା। ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର स्टेट पेंडिंगटा रही जाइए कंप्लीट है नहीं पारबार से कंप्लीट केनता करबे और तांकर पैसाटा केनता पाइबे। तो देखुन अपन तो जानिछन सीएम किसान रे तार आगरु चलीथिला कालिया योजना और कालिया योजना रु सीएम किसान योजना हिचे और कालिया योजना रे जेते जण भी थिले भूमिहीन हिताधिकारी सीएम किसान जेते बेले हेई गला तो सेते बेले सरकार गुटे अपडेट देले कि जेन माने कालिया योजना बेलके भूमिहीन पाउछन से माने सीएम किसान रे चासी पंजीकरण करि पारबे। काहे जे बेले कालिया योजना बेलके अनेक हिताधिकारी थिले जेन मानकर पाखे कि जमीन थाई करी भी से माने चासी नहीं लेखे करी भूमिहीन रे लेखे थिले। तो सेति लगी सरकार ई सब देखी करी अपडेट देले आउ जेते बेले सीएम किसान जेन माने चासी हिताधिकारी कोले भूमिहीन रु से माने चासी हिताधिकारी भाबे भी पैसा पाइले। आउ अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि आगरु कालिया योजना नहीं पाउथिले सीएम किसान रे से माने आवेदन करिछन आउ आवेदन कला परे तांकोटा कलेक्टर वेरिफिकेशन सरी जाइछे किंतु स्टेट पेंडिंग टा रही जाइछे सेति लगी तांकोटा पैसा आसी नहीं पारबार। तो आगरु जेन सिस्टम टा थिला कि कलेक्टर वेरिफिकेशन टा कंप्लीट हो गला परे सीएम किसान योजनार पैसा खाता के पहुंची जाउथिला, सरकार दे देउथिले। हेले एबे जेनटा कि अलगा नियमटा अछि जेन मानकर कलेक्टर वेरिफिकेशन सरला परे भी स्टेट पेंडिंग टा जदी रही जाउचे, स्टेट जदी कंप्लीट हे नै पारुचे बोले सेमानकर पैसाटा नहीं आसबार। तार कारणटा हेउचे देखुन जे आपनकर भी जदी स्टेट पेंडिंग रही जाइचे कंप्लीट हे नहीं पारबार बोले आपण मानकु गुटे काम करबा के पड़वा जेन काम कला परे कि आपनकरटा स्टेट पेंडिंग कंप्लीट हेबा और आपनकर सीएम किसान योजनार पैसा भी आसी पारबा। तो आपण मानकु सीएम किसान रो पैसा पाइबा लगी स्टेट पेंडिंग टा कंप्लीट करवा लगी आपण मानकु एग्री स्टॉक रे रजिस्ट्रेशन करवा के पड़वा। आपण माने एग्री स्टॉक रजिस्ट्रेशन कला परे आपनकर स्टेट पेंडिंग कंप्लीट हेबा और आपनकर पैसा आसबा। आपनकर जेन सीएम किसान आवेदन करिछन तो आपनकर नार जेन जमीन पाटा पछाटा अच्छे किंबा आपनकर नारे नाइनो आपण माने एफिडेविट करी करी भी आपण माने फार्मर रे रजिस्ट्रेशन करि पारबे। एग्री स्टॉक फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करि पारबे और रजिस्ट्रेशन कला परे आपण माने सीएम किसान योजनार पैसाटा पाई पारबे। तो जेन मानकटा आवेदन करिथिले जदी पेंडिंग रे रही जाइचे स्टेट पेंडिंग कंप्लीट हेई नि पारबार और पैसा जदी आसी नि पारबार से माने फार्मर आईडी बने पकोन एग्री स्टॉक रे रजिस्ट्रेशन करी पकोन आपनकटा भी कंप्लीट हे जिबा और आपनकर सीएम किसान योजनार पैसा भी आसी पारबा। ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା କି ପୁରା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରିଛନ୍ ସରକାର ଯେ ପହିଲା ଆପଣ ମାନେ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ପକଉନ୍ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ सीएम किसान रे ऑनलाइन करि पारबे। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ऑनलाइन करबा लागि चाहुछन पहला आपनको एग्री स्टॉक दरकार पड़बा नहीं तो आपण माने ऑनलाइन करि नि पारन। आगरु जेनटा कि गुटे अपडेट थिला जे आगरु जेन माने ऑनलाइन करि देउथिले बिना एग्री स्टॉक रे हेउथिला किंतु एबे जेनटा कि एग्री स्टॉक पूरा मैंडेटरी करिछन सरकार और जेन माने एग्री स्टॉक नहीं करबे से माने सीएम किसान योजना भी आवेदन करि नै पारन। तो सेति लगी आपण माने जेते जल्दी पारुछन आपण माने एग्री स्टॉक रे रजिस्ट्रेशन करून् और आपण माने सीएम किसान रे ऑनलाइन करि दउन। ऑनलाइन कला परे आपनकर सीएम किसान योजनार पैसा कंप्लीट हेबा और सीएम किसान योजनार पैसा आपनकर पाके पहुंची पारबा। अब बिना एग्री स्टॉक रे आपण माने ऑनलाइन जदी करबे बेले पहला तो आपनकर ऑनलाइन नै होय एग्री स्टॉक ही मागुचे जेते बेले आगरु ऑनलाइन करा हेउथिला बेले बिना एग्री स्टॉक रे हे जाउथिला एबे एग्री स्टॉक मागुचे। तो सेति लगी आपण माने पहला एग्री स्टॉक करि पकुन तापरे आपण माने आवेदन करून् आपनकर सब डॉक्यूमेंट ठीक ठाक अपलोड करून् आपनकटा भी बहुत जल्दी जेनटा कि सॉल्व हे जिबा बहुत रु बहुत जल्दी कंप्लीट हेबा और आपनकर सीएम किसान योजनार पैसा बहुत जल्दी रु जल्दी आसी पारबा। तो देखुन जेन माने सीएम किसान योजना रे चासी करिछन आउ जदी चासी रे आपनकटा हेई नि पारबार आपण माने जदी एग्री स्टॉक नै करि पारुछन बेले आपण माने भूमिहीन रे ऑनलाइन करून्। आपण माने जदी भूमिहीन रे ऑनलाइन करबे बेले आपनको किछि डॉक्यूमेंट्स दरकार नै पड़े एग्री स्टॉक बनाबा के नै पड़े आपण मानकु दरकार पड़बा जॉब कार्ड।
ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ ଆଉ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭୂମିହୀନରେ ଅନଲାଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ 12,500 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଲେଖା ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ ପାଇବେ। ପହଲା କିସ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି 5,000 ପାଇବେ ଆଉ 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ 2,500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏନ୍ତା ମିଶିକରି 3ଟା କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କା ମିଲବା। ତାପରେ ଯେତେବେଲେ ଆପଣମାନେ ଭୂମିହୀନରେ ପାଇସାରବେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବନାବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ଆଉ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ପରେ ଫିର ଥରେ ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆଉ ଥରେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ବି ଯେନ୍ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଇଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବେଲକେ ଭୂମିହୀନ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି ଚାଷ ଜମି ଏବେ ବି ଅଛେ ସେମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ଯଦି ସେମାନେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକରେ ଲେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭୂମିହୀନରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବେଲକେ ବହୁତ ଲୋକ ଏନ୍ତା ଲେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବେଲକେ ଭୂମିହୀନ ସେମାନେ ଚାଷୀ ରହିକରିବି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଜମି ପାଟା ପର୍ଚା ଥାଇ କରିବି ବୋଇଲେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ପକଉନ୍ ଆବେଦନ କରି ପକଉନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦଉନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କରଟା ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଚାଷୀ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଚାଷୀ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇବାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଏବେ ତକେ ଅନଲାଇନ୍ କରବାରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଇଛନ୍ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦଉନ୍ କାହିଁ ଯେ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ମିଲବାକେ ଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କରଟା ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ଆଇବା କିସ୍ତିରୁ ହିଁ ମିଲି ପାରବା। ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅପଡେଟଟା ରହିଛେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାନିଛନ୍ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଲଲା ଟାଇମରୁ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ପଇସା ମିଲୁଛେ। ଗୋଟେ ଟାଇମଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆଖାଇ। ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ 2024ରେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇସାରିଛନ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିଟା ଆପଣମାନେ ପାଇବାକେ ଯାଉଛନ୍ ନୂଆଖାଇରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ୍ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସରକାର ପଇସା ଦେବାର ଯେନ୍ଟା କି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ବି ଆଶା କରିଛନ୍ କି ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସରକାର ପଇସା ଦେବେ ବୋଲିକରି କାହିଁ ଯେ ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ଗଲା ବର୍ଷ ମାନକେ ବି ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ନୂଆଖାଇରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଏବେ ବି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ନୂଆଖାଇ ଦିନ ପଇସା ଦେବେ କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ତାରିଖଟା ନାଇଁ ଆସି ଯେତେବେଲେ କନଫର୍ମ ତାରିଖଟା ଆସିଯିବା କେନ୍ ତାରିଖରେ ସରକାର ପଇସା ଦେବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ସେତେବେଲେ ପୁରା କନଫର୍ମ ତାରିଖ ଜଣା ପଡବା। ଏବେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛେ ଯେ ନୂଆଖାଇରେ ହିଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ଆସବା। ତ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ପଇସା ଆସବା ତ ଆସବା ଯଦି ନୂଆଖାଇ ଦିନ ନାଇଁ ଆସୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆସବା। ଏ 3 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପଇସା ଆସବାଟା ପୁରା 100% କନଫର୍ମ ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ ଡିବିଟି କେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ ରଖିଥାଉନ୍ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିଟା ନୂଆଖାଇରେ ପାଇବାକେ ଯାଉଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜିର ଅପଡେଟ ଯାହା ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟରେ ମୁଇଁ ଆନିକରି ଆଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ କରି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇଛନ୍ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଦୁଇଟା କିସ୍ତି 3ଟା କିସ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ନାଇଁ ମିଲବାର ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା କେନ୍ତା କରି ପାଇବେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରବାକେ ପଡବା କି ଅଟୋମେଟିକ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଲବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ଯେନ୍ଟା କି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିडिଓରେ ଆନିକରି ଆଉଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇब କରି ନାଇଁ ରଖି ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରି ରଖିଥାଉନ୍ ଆଉ ଯାହା ବି ଭିडिଓ आसबा एंता नुआ नुआ इनफॉरमेशन वीडियो माने आपण माने पहला पहला जानी जिवे देखि पारबे सुनी पारबे। नेक्स्ट वीडियो रे आसबा जेन माने नुआ करी सीएम किसान पाइछन गुटे किस्ती दुइटा किस्ती 3टा किस्ती से माने पीएम किसान योजना पैसा केनता करी पाइबे से वीडियोटा आनी कराउछि।